नमस्कार नमस्कार शुभ सन्ध्या जोजोलोपा गुड इभिनिङ सम्पूर्ण महानुभावहरू जो हामीसँग अहिले भर्चुअल्ली सशरीर उपस्थित हुन नसके पनि हामी अहिले भर्चुअली उपस्थित भएका छौँ। यो 8औं हाम्रो योमरी पुनी सेलिब्रेसनको लागि नेवा कल्चरल सोसाइटी अफ अलवाडाद्वारा आयोजित यो 8औं पटकको योमरी पुनी सेलिब्रेसन हामी अहिले भर्चुअली गर्न गइरहेका छौँ। र अब हामी म लगायत महेश श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ कार्यक्रम सञ्चालकको रूपमा। म ध्रुव श्रेष्ठको अभिवादन स्वीकार गर्नुहोला र महेश श्रेष्ठजी 2 शब्द राखिदिन अनुरोध गर्छु म, अनि हामी स्मुथली कार्यक्रम अगाडि लैजानेछौँ। जोजोलोपा फुकेस्ता योमरी पुनी उठो ज्याजो सोएटा पियापिन्ता सकलसित लस्कुसिया नाचुनाजी फुकेस्या सिएसयु तो कोरोना कारण चाहिँ थो चिसँग थो एनसीएसएन चाहिँ यो थो सांस्कृतिक ज्याजो चाहिँ भर्चुअल प्लेटफर्म याना चाहिँ संस्कृति मगा जुनौ ख एजुली ठुसिउ थो योमरी पुनी न इन्टरनेट मार्फतै जुल सक्सित हाना यो योमरी पुनी विन्त न आले थो भर्चुअल ज्याजोले चाहिँ चाहिदिउले चाहिँ यो सुभा छौन्यु ख चाहिँ जी नापियाकी माइक चाहिँ टर्न अफ यान्दी छ फुकेस्या अहिले चाहिँ अहिले हान ठो प्रोग्राम चाहिँ यदि चाहिँ कट अफ जुस्या चाहिँ 50 मिनट या 1 घण्टा ढुङ्गा चाहिँ हान वे लिङ्क युज याना चाहिँ छक हान रिजोइन चाहिँ याना आइदि छ ठुली दया चाहिँ जी हान हेमन्त जीटा चाहिँ इनोग्रेसन भिडियो अहिले अन्नपूर्ण पूजा यु चाहिँ जी चाहिँ त्यो भिडियो डेट चाहिँ जी नाप्या धन्यवाद अध्यक्षज्यू एवं भाउजू बेजिना जोशी यो उद्घाटन कार्यक्रम र उद्घाटन सत्र पश्चात अब हामी I would like to invite the president of Newa Cultural Society of Alberta, respected Hemant Joshi, please to deliver the welcome speech to all the participants. हाम्रा सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई स्वागत मन्तव्यको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि भापी ताहापी नेवा कल्चरल सोसाइटी अफ अल्बर्टा या दुजोपी अले सकल शुभेच्छुक आजु मैजुपी जोजलोपा योमरी पुनिया पिन्तुना नेवा कल्चरल सोसाइटी अफ अल्बर्टा या गोसाले याना चोंगु थोंयागु योमरी पुनी हनेगु संस्था यागु च्याकोगु सांस्कृतिक ज्याजोले चिकपी सक्षिता दुनुगुलन से लसकुसा थन एडमन्टन अल्बर्टा क्यानाडा सा चिगु भाषा साहित्य तजिलजी वो माकातेगु लागि नेवा
नेवा पहिचान र सकार्यको लागि नेवा कल्चर सोसाइटी अफ अल्बर्टा पाके सन् 2013 निसे तें दस आफ्नो ज्याजो याना वया चोंगु जुल फै छोले ठुसिन यमरी फुनी हनेको ताटुना थौ च्याकोको यमरी फुनी सांस्कृतिक ज्याजो न्याका चोना कोभिड-19 यागु महामारी याना थौ यागु ठो सांस्कृतिक ज्याजो वेबएक्स एप वो इंटरनेट यागु ग्वाली भर्चुअली न्याका चोना थौ यागु यमरी फुनी सांस्कृतिक ज्याजो बाखे नापथे झिस प्रत्यक्ष रूप फिजिकली मुना यमरी देका अन्नपूर्ण देव पूजायाना यमरी नया नुचु नेना मे हाला मे नेना प्याख लुया प्याख सोया अले झोभे नया न्यायपुक नख हने त सम्भव मजुल अठे जुसा थौयागु सांस्कृतिक ज्याजो पाखे भर्चुअली जुसा नापयागु यमरी फुनी हनागु सांस्कृतिक ज्याजो यागु भिडियो क्लिप्स त सोया थौयागु सांस्कृतिक ज्याजो या त देखुगु लाइभ रिकर्डेड मेयागु भिडियो क्लिप्स त सोया यमरी फुनियागु युट्युब भिडियो क्लिप्स त सोया नुचु नेना यमरी फुनियागु विशेषता महत्व ठिका लुमंका न्यायपुक सक्सिन नक हने फैधैगु भलसयानागु जुल थौयागु यमरी फुनी सांस्कृतिक ज्याजो ग्वालियाना दिपी चिकपी सकिष्ट सुबा देशना जिगु नोचो अंग्रेजी न न्याके द उदम फना Honorable guests, community members, and well-wishers. Jojalapa, good evening, happy Yomri Puni. On behalf of the Newa Culture Society of Alberta, NCSA, I would like to welcome all of you to today's cultural event to observe Yomri Puni. The Newa Culture Society of Alberta is one of the non-profit Nepalese organization in Edmonton, Alberta, Canada. The main objective of this organization is to practice, promote, and preserve Newa culture and traditions here in Edmonton, Alberta, Canada. Since its establishment in 2013, NCSA has been actively engaging in the community to fulfill its objectives. In this context, we are here to observe one of our unique popular festivals, Yomari Puni. This will be NCSA's 8th Yomari Puni cultural event in Edmonton. This year, because of the COVID-19 pandemic, we are hosting this Yomari Puni cultural event virtually through WebEx. Yomari Puni is one of the important cultural festivals celebrated by Newa people of Nepal. This festival is celebrated on the first moon day, normally falls on mid-December. After the end of the rice harvest in Kathmandu Valley, on this particular day, people worship Annapurna, the goddess of grains, thanking her for good harvest and blessings by offering yomaris prepared from freshly harvested crop of sweet rice. This festival is celebrated for 4 days. There are some similarities between Yomri Puni festival and Thanksgiving Day celebration in North America. Both these festivals are related to harvesting of crops. There are some similarities between Yomri Puni and Halloween, as in Yomri Puni, kids walk door to door in their neighborhood like trick or treating during Halloween, asking for yomaris by singing songs about yomaris and praising beautiful girl to a lady of the household who offers yomaris and cursing old lady to those who refuses to offer yomaris. Newa people believe that celebration of Yomari Puni brings them health, wealth,
good luck and prosperity. Although Yomari literally means favorite delicacy, it plays a significant role in our culture and traditions. It is one of the principal items in the menu in performing many rituals and traditions such as birthday ceremony, old age ceremonies, baby shower, and some important cultural and religious events. People believe that eating yomaris will help them adjust to cold weather, possibly because yomari is rich in carbohydrate and protein. They also believe that after yomari funi, days become longer at the rate of the length of pointed tail of the yomari. I strongly believe that regularly organizing cultural events like today's Yomrifuni cultural event not only bring people together in one platform for celebration and socialization, but also contribute in promoting and preserving our culture and traditions in the community. I hope everybody will enjoy today's Yomrifuni cultural event, even though it will be virtual in nature. Let's hope that in our next Yomrifuni cultural event, we will be able to participate, engage in person as before. I would like to thank all of you, especially our special guest from Nepal, Mr. Naresh Tamrakar, President of Newa De Dabu, and Mr. Sijan Shrestha, President of World Newa Organization USA, for kindly accepting our invitation to celebrate Yom Ripuni virtually with us. Lastly, but not least, I would like to thank all the volunteers, especially the EC members, in organizing today's cultural event. Subha, thank you. Thank you, Honorable President of नेवा कल्चरल सोसाइटी अफ अलबर्टा। धेरै धन्यवाद यहाँको छोटो मिठो मन्तव्यको लागि। अब हामी यस पश्चात एउटा भिडियो क्लिप हेर्न गइरहेका छौँ जुन अबको यो साँझलाई अलिकति सङ्गीतमय बनाउनको लागि। यदि भन्दै गर्दा मैले जोड्नै पर्छ, गत वर्षको यो मरीको स्वाद अहिले पनि यो झुन्डिरहेको छ। अब हामीले हेर्दैछौँ प्रेम श्रेष्ठद्वारा बजाइएको यो बाँसुरीको धुन, जसमा गीतको बोल रहेको छ, वो छु गली थो छु गली।
यू प्रेम श्रेष्ठजी, यहाँको यो मिठो बाँसुरीको ध्वन साँच्चै नै रमाइलो थियो, मेस्मराइजिङ। राउन्ड अफ applause to Mr. प्रेम श्रेष्ठ। यको धन्यवाद सुबा प्रेमजी ठो भिडियो तयारी एन्डियोली। थ्याङ्क यू फर द ग्रेट पर्फर्मेन्स। चाहिँ ठो ज्याजो यो पालो चाहिँ पुलाउ वर्षे यो अमरी पुनी यो सांस्कृतिक ज्याजो यो भिडियो क्लिप छु ठो भिडियो चाहिँ जिउ नयाँ हेमन्त जोशी जिन तयारी अनोख अले ठो भिडियो चाहिँ 2013 नि चाहिँ 2019 साल युटका मनायानोपट्टि यो अमरी पुनी यो भिडियो सङ्ग्रहका नेपुसँग सहिरी छ अले दाइ तुरुवा दाइ वो जी जुया चाहिँ छिटबिन्टा चाहिँ जी ठो भिडियो भरि चाहिँ गाइडिया। धन्यवाद।
धन्यवाद यो आकर्षक भिडियोको लागि। अब हामी अर्को कार्यक्रमतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। सक्सिता सुबा तुर्व दाइटना एकदम सुबा गाइडियन दिनुले अहिले भिडियो चाहिँ एनसीएसयू यङ कलाकार थो डिसेम्बर 2017 केनौपट्टि प्याख यो बारेटु थो प्याख चाहिँ यमरी यो बारे ख बाजुमेजु पिन्छ थो सोया यकु मनोरञ्जन याइरहेका जी विश्वास दु छक नेपुस्य सँग चाहिँ स्वाइटी छ। यो आकर्षक नृत्य पश्चात अब हामी जो भोएको भिडियो क्लिप हेर्न गइरहेका छौं, जुन सर्वप्रथम एडमन्टनमा योमरी पुनेमा इन्ट्रोड्युस गरिएको थियो। महेशजी, वुड यु लाइक टु पुट सम लाइट्स अन जो भोए? पहिलाला सक्सित सुभा भिडियो स्वेडियोले आयो भिडियो चाहिँ पहिला वर्ष यो 2019 साले दगन कम्युनिटी हलले मनायानोपट्टि 7औं जिउ एनसीएसयू यमरी पुनी ज्याजो ख थो वर्षे चाहिँ जिउ मुख्य अतिथि यो रूपे चाहिँ जिउ अल्बर्टा गभर्नमेन्ट जिउ एमएलए व भूतपूर्व मन्त्री न चाहिदियो ख थो चाहिँ स्पेशली चाहिँ जिउ जोवे यो बारे दु सक सोयारी छ। The Yomari, you guys Annapurna,
So this is according to our tradition. Whenever we make special delicacies at our home, we offer the food first to the god or goddess, then only we eat that. So that is the tradition. So being followed here. Oh, I see. No, it's a lot of food. More than enough. I have a smaller diet now than I used to when I was a young man. Yeah. But always women on one side. Oh, okay. That's good, guys. I'm not sure I'm going to finish all of it. You have to eat all of it. Wow, this is the art of pouring. I shouldn't point it out. I missed it. It's great. Yeah, this is whiskey. No, I won't even be able to finish everything I have here. I don't want to waste any food.
धन्यवाद आदरणीय अध्यक्षज्यू। यो रमाइलो भोजको भिडियो र मुखमा पानी आयो कि आएन कसैको पनि? मलाई त मुखमा एकदमै पानी आयो। I am still feeling hungry. I want to go for another round of dinner. Okay, so that was amazing. अब हामी यो भोजको भिडियो पश्चात नेवा सङ को भिडियो हेर्न गइरहेका छौँ। यो नेवा सङको भिडियोको टाइटल के छ महेशजीले नै राम्रोसँग भन्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ओके, थ्याङ्क यू। पहिला चाहिँ सक्सिता सुबा, धन्यवाद ध्रुवजी। ज्याजो पालो चाहिँ ज्यू लाइभ डु तो चाहिँ नेवा मे चाहिँ ज्यू एनसीएससी यू सल्लाहकार वो भूतपूर्व भाइस प्रेसिडेन्ट डाक्टर केशव श्रेष्ठ ज्यू ख गायक। मे यू बोल चाहिँ जया त सिनस्वा डकटेल फ्लावर फर गड, मेजु या त याङ्गुस्वा रेड फ्लावर फर मिस, एन्ड भाजु या त गुन्केरा स्वा daffodil flower for Mr. So let's enjoy the song. यो सबैभन्दा युवा म चाहिँ भन्छु हाम्रो कम्युनिटीको सबैभन्दा युवा दाजु डाक्टर केशव श्रेष्ठको प्रस्तुति हामी हेर्न गइरहेका छौँ। एकदमै एनर्जेटिक, he is younger and energetic. Let's enjoy. धन्यवाद ध्रुवजी। जोजोलोपा वेलकम दाइ, you are inspiring. थो यो मरिपुनिया अवसरया तको भाजु मेजु पिता भिन्तुना थो पलेसिया जी चाहिँ थौ भाजु भृगुरामया छौ गीत कबरियाना चोना केशवजी माइक अन गर्नुहोस्। दियोया त सिन्ना स्वा मैजु या त हेङ्गु स्वा बाजु या त गुन केरा स्वा दियोया त सिन्ना स्वा मैजु या त हेङ्गु स्वा बाजु या त गुन केरा स्वा आरे सिरमाई तता खबुल बुदे गुचुया दुनेना लमु दाजु धौब है लसे तता उल्बजी है लमी मैजु ग्वागोइ जुनावै लमु दाजु धौब है लसे तता उल्बजी है लमी मैजु ग्वागोइ जुनावै हारे सिरमाई तता खबुला बुदे बुचुया दुनेना त्यो या त स्याबजी मैजु या त धुया बजी बाजु या त ढिकी बजिना त्यो या त सिन्ना स्वा मैजु या त हेङ्गु स्वा बाजु या त गुन खेरा स्वा छपु काते मिते झ्यापस बोछे मिते मोहनी नकेन्न जितना छपु काते मिते झ्यापस बोछे मिते मोहनी नकेन्न जितना आरे सिरमाई तता खबुला बुदे बुचुया दुनेना त्यो या त स्याबजी मैजु या त धुया बजी भाजु या त ढिकी बजिना त्यो या त सिन्ना स्वा मैजु या त हेङ्गु स्वा बाजु या त गुन खेरा स्वा बाजु या त गुन खेरा स्वा। कोसालर नमस्ते।
Bhai, thank you for your wonderful performance. A round of applause. भर्चुअली हैन इन पर्सन नै ताली बजाउँ है सबैजनाले थ्याङ्क यू केशव दाईको यो रमाइलो प्रस्तुति एकदमै एनर्जेटिक प्रस्तुति पछि अब हामी युट्युब भिडियो क्लिप हेर्न गइरहेका छौँ जुन यो मरिपुनीसँग सम्बन्धित रहेको छ जो गीतको बोल रहेको छ त्यो छिन त्यो पकासिन थियो Oya jipumile juya yo marifo oya Oya jipumile juya yo marifo oya me hala pyakhanuya yo marifo oya Tyo chindya baka chindya thapne ya kusama wala yo mariye gadia Biusa lesi mo biusa Aja aji maya dasa yo marinye gabiya Aja aji maya dasa yo marinye gabiya Jai jai machika pinta jimi santho suabiya Jai jai machika pinta jimi santho suabiya Tyo chindya baka chindya thapne ya kusama wala yo marinye gabiya Biusa lesi mo biusa siti kuti Begusa mathambia jimta chha kataya Begusa mathambia jimta chha kataya One mani methana jimita chha lankataya One mani methana jimita chha lankataya Tyo chindya baka chindya thapne ya kusama wala yo mariye gadia Biusa lesi mo biusa siti kuti Laza mari chuchu mari jimta yo guyo mari Laza mari chuchu mari jimta yo guyo mari Yoko yoko subha chita jimta bila sagu mari Yoko yoko subha chita jimta bila sagu mari Tyo chindya baka chindya thapne ya kusama wala yo mariye gadia Biusa lesi mo biusa siti kuti अत्यन्त रमाइलो भिडियो अब यसपछिको हाम्रो कार्यक्रम के छ त महेशजी धन्यवाद ध्रुवजी आज यो पालो हाना छौ बाँसुरी धुनिउहरू तो बाँसुरी धुनिउ बाँसुरी वादक चाहिँ जिउ एनसीएससी सल्लाहकार व भूतपूर्व एक्जिक्युटिभ मेम्बर मिस्टर दिपेश श्रेष्ठजी ख बाँसुरी धुनिउ बोल चाहिँ ठो बाँसुरी चाहिँ बाँसुरी यो बोल चाहिँ नाचाए जिउ केशव श्रेष्ठजी न हालिदियो हो तो जो या त सिन स्वा मेजु या त ह्याङ्गु स्वा फाजु या त गुन्केरा स्वा सुबह
एकदम राम्रो, वन्डरफुल, मल्टी ट्यालेन्टेड, सल्युट। र यो एकदमै आकर्षक, रमाइलो, मन्त्रमुग्ध पार्ने यो साङ्गीतिक प्रस्तुति दिपेश श्रेष्ठजीको थियो। दिपेश श्रेष्ठजी र श्रेष्ठ फ्यामिलीलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद। अब आशा छ अर्को कार्यक्रममा हामीले समृद्धि नानीको प्रस्तुति पनि हेर्न पाउनेछौँ। धेरै मिस गरिरहेका छौँ यो प्रस्तुतिहरू हामीले। र अब हामी यसपछिको कार्यक्रममा जाँदैछौँ, भिडियो क्लिप अन नेवा सङ, होइन त महेशजी? Yes, it's a song. आज जो यो पालो चाहिँ हाना छौ बालाउ मे युटु ठो मे चाहिँ जिउ गायक जिउ एनसीएसयू मेम्बर मिसेस रूपा श्रेष्ठ जी हो ख ठो मे यु बोल दु जी चाहिँ हो मे चाहिँ मोसी ठो मे यु बोल चाहिँ जिलिक वया स्वेगु ख कि so please let's welcome our member Rupa Shrestha for her beautiful song titled Jilika Swaya Waya Swegu Khaki. It's a pre-recorded music video only for this event, so please enjoy. Jojo Lappa. झिले कविता सुईग खाकी झिले कविता सुईग खाकी मनाजता छुदैग खा केले कना चंग मिठा खाकी तो चिना छो सुईग खा झिले कविता सुईग खाकी मनाजता छुदैग खा केले कना चंग मिठा खाकी तो चिना छो सुईग खा सुने धुनजी तपासली कदु थिचो तपासली कदु थिचो लुगले दुने छा सुने धुनजी तपासली कदु थिचो तपासली कदु थिचो छन जक छन तमखन की जितला निच्छे मंजी को खोते चुनी न्यथा है जोसा न्यथा है वोसा नुकला छंत है माला चुनी जिले कविता सुईग खाकी मतिना जलाल मुकाबिल छो यही पुष जंग तो भगस किना मतिना या रंग की काबिल छो जिले कविता सुईग खाकी जिले कविता सुईग
मिठा खाके रोजना छ सोएको खा Swear. Thank you so much. Wonderful. Very much Baname. beautiful, mesmerizing vocal. रूपा भाउजूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र एउटा सुझाव पनि छ पवन सरलाई अब रूपा भाउजूको आवाजमा एउटा मिठो गीत रेकर्ड गरेर साँच्चै उहाँकै आवाजको गीत सुन्न पाइयोस् भन्ने चाहना छ anyway so after this beautiful song performance Mahesh ji what is next we have on the table thank you Dhruvaji Apalo चाहिँ मेरो छौ instrumental music you. We have yet more performance for our culture event. So we will be hearing more one pre-recorded music clip from this event from our member Mr. Suresh Shrestha. It is a instrumental performance with a musical instrument sarangi. Yego धन्यवाद सुरेश जी तो बालोपट्टि सारंगी धुनियो में वीडियो क्लिप्स के नामले आज ये प्रोग्राम यो चाहिँ विशेष गेस्ट जो एनसीएससी सीनियर मेंबर द्वारिका श्रेष्ठ जी त चाहिँ जी दुई चार शब्द यमरी पुनी वठो ज्याजो बारे चाहिँ नवान्दित चाहिँ जी नाप्या द्वारिका जी त यको जोजोलोपा अले लस्कुस तो प्रोग्राम है जोजोलोपा नमस्कार हम थिलगा चतुर्थी का एनसीएसए नाय भाजु वो दुजोपी अले सकला सुखमी भाजु पेज पिंटा दुनुगुना निसे यमरी पुनिया बिटुना नेपाल सम्बतिया निगुगुला थिला पुनि यमरी पुनि नख ख फन्न खाय मूल नसा दैगु यमरी ख यमरी लसादार जाकी चुनो देखि बुले गने दियो लक्ष्मी दियो कुबेर मायो बायो देका पोटासी वा मम हागु थले हाइगु ख यमरी देखि त ताइसुन जाकी केसु हामो चाकु ला मा आख्यो मा यमरी देखा नुगु वा दुगु कुवा भकारी वो भकारी मधु पनि दालचा नुगु वा तया उके दियोने गने दियो मा मायो बायो यमरी तया पूजा याना हुए नै पेनु तक विधि पूर्वक पूजा याना पेनु लिपा स्वाङ पोकया नक्ट्या सका यमरी नान केपी किम्बदन्ती कथन हपा पंक्ति देय सुचन्द्र महाजनिया कलान यमरी देका इनानुको हैसा गुली विद्वान तेसम
ते धाबु कठं बलभद्र दैमो मुनुनो नापलाको बुपाला वासे कुगुली उयेको मूर्ति यले या तोबा पिने चोंग देगले स्थापना याना नुगु जाकिया योमरी नापलाको उयता छना योमरी नखो हुँ ख किराती मान्यता अनुसार मंगसिर पूर्णी दिन अन्न बाली दुकया खोंगुली मेगु देन बालक अन्न बाली दयमा दका ओगौली पर्व न्यायपुक याकी गुख ठो योमरी पुनिया इले धनेश्वर महादेव या मेला स्वयंभू नम्र भगवान उनी गुनो या ठो नखबले तिहार देउसी भैलो हाले थे वो पश्चिम देशे हेलोविन ब्ले ट्रीट हाला चॉकलेट व मेमे गु नसा फोने थे यमरी पुनी ब्ले यमरी च्वामु के दुने यामु दगा हाला यमरी फोने गु खा यमरी या संस्कार मचा पठे दैबले निसे दैबले तोबजी नका बने त यमरी तया यंकी मजा निदम पेदम थोया प्रकार छिनिद तक निवा यमरी जो अठिन तया छिनिगा यो थजाउ किस्म छिनिद तक यमरी को खाका जुनी अले छि बुदी बले जुलम अले छि तो छेपली छि बले बुढा जंगु बले गुन्दिया जात्रा बले जनबादिया जात्रा बले न यमरी छि कजुने बिगु ख यमरी अति पौष्टिक जुगली हमो चकु जगु मकु खुवाला मा चॉकलेट ते अडेगी गु मा थटे हया मरी नेगु नसा नेवाते जगु मकु मेमे पिनसन योको यानेगु या यमरी पुनी नेवा पात्र अनुसार दक्षिण ताकगु चा तया टगु खसा इस्वी संबत दिसंबर 22 ताकगु चा ख ठोपुनी गब्ले दिसंबर 22 लास गब्ले मला नख चख पर्व था अनुसार चंद्रमास कथं तिथि खुनु हनिगु नख ख ओके कनाडा हिंदू कैलेंडर हिंदू मंदिर या कैलेंडर अनुसार ठुक्सी मंगसिर पूर्णी दिसंबर 29 अले नेपाली कैलेंडर कथन दिसंबर 30 कुनु लाना चोमुदु तिथि कथन था अनुसार नख चख हनिमा थे छु ठौय परिस्थिति नख चख हनिगु इ मडुगुली जसो पिने चुना चो पिने ठगु संस्कृति व मका ते कथन नख चख न्याब्ले होसा जुटे छु यमरी पुनी छगु माया ममता जागु नख ख यमरी फोनी बले नपलाई मल्यासे नप मदिना जुइगु संभावना योकुदु यमरी पुनी या कने खुनु दियो पति यमरी छाउनी बले हक्न नपलाई म जुया इमिगु मतिना झन क्वाटिया हुनी थटे मतिना क्वाटिया हुनी गु दिया त मतिना पारुन कने कुन टाइम खा यमरी नसा तस्को सागुली सक्ष्या येका नखले जगु मुखु नखले जगु सीमित मजु मया से थों व्यापार व्यवसाय यान थाकया वं खनिदु थोंकने ये यलो वो मेगु थासे न नेवा मोर्सब जीवले यमरी नसा स्टॉल दे अठिए यलो खोपे ये यमरी नसा यमरी पस तमादम चलावे जोंगु खनिदु फे दिसंबर दोस्रो हप्ता बेलायते जोगु मास्टर शेफ येदे बल्ला कासा नेपाया सिराया संतोष सानु देखुगु यमरिया सवा निर्णायक तेता सात आगुली सेमीफाइनल वनिगु सहायता सेमीफाइनल फाइनल वनिगु सहायता वता चुलागु खनिदु हटे हलिमे यमरी नख या चर्चा झन्झन
Ofoya wana chungudu. Hana yansiya no. Den dasan yomri punin no kha. Hana waya chungu. Tuksi. Marsan nisi thong tak corona yana. Chuna no kha muna hani mokhung ileno. Hoya lipaya pusta yomri no kha makate udesya taya. Wogli yansiya ta subha mudase maga. Uke saksyan tha chen yomri no kha hane. Ale mepin ta no. Tham mepin ta wo Thomas ta yomri no kha. Wo bhai ye khong twiki bi subha thulia ba. यो सुभा द्वारिकाजी छिसो ठो यमरी पुनी संस्कृति बारे ठो अमूल्य शब्द बिहा ठो प्रोग्रामिङ वे दिउली चाहिँ ठो एनसीएसयू तर्फ चाहिँ एकदम आभारी अनि प्लस मास्टर सेफ ज्याजयू चाहिँ बारे न खलान दिउली एकदम खुसी लाग्यो जुल we are very thankful for your precious word. I think we have some problem with Dhruvaji, so I'll be continuing the program. So now, Jazoyu Palo Jane, Hanato Balo pre-recorded Meyu do. To Meyu Gayak to NCSAU member, Mr. Praveen Shrestha Juga. Meyu Bol do Yomari Chaku Mari Guli Jagasa, Yomari Bigu, Biwoma, Mezuna Guli Jagabala. So please, let's cheer for our member Praveen Shrestha for this fabulous song titled Yomari Chaku. He has always been entertaining us with his mesmerizing voice from the entire period in Alberta. So please enjoy his fabulous voice. Let's start. Yomari Chaku Mari, Yomari Chaku Mari, Guli Jakasa sa, Yomari Yuwama, Guli Bala, Yomari Chaku Mari, Guli Jakasa sa, Yomari Yuwama, Guli Bala, Bala 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 Guli Bala. Bala 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 guli bala, bala 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 guli bala, bala 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 guli bala. Yomari Chaku Mari, guli jakasa. Aku patasi tuyuguga guli jakalwa yango sachika. Aku patasi tuyuguga guli jakalwa yango sachika. So wita swemaga, so wita swemaga. Guli hisidu, guli bala, guli hisidu, guli bala. Yomari Chaku Mari, guli jakasa. Magse wa mikha piwala naika wa nutu wala. Magse wa
Mika piwala Naika wa Nutu wala Luma 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 tha Luma 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 tha Guli hisidu Guli banga Guli hisidu Guli banga Lumari chakumari Lumari chakumari Guli jakasa sa Samay baziyu huma Guli bala Lumari chakumari Guli jakasa sa Samay baziyu huma Guli bala 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 guli bala Yo mari chaku mari Guli jakasa यो सुबा प्रवीणजी थयो नि पुस्तों मे हाला मनोरञ्जन बियले thank you so much for your fabulous voice in this song आ चाहिँ तो ज्याजुले चाहिँ पालो छौ मेउ छौ बालो प्री रिकॉर्डेड प्याख युडु तो प्याख चाहिँ तो प्याख परफॉर्मर्स यु एनसीएसए यु मेंबर्स मिस पलेस्वा चित्रकार केसरी चित्रकार व समृद्धि श्रेष्ठ पिख मेयु बोल्डु जिमी आजु बिगु यमरी माकु so now it's time for a song on this cultural event. I would like to welcome our members Paleswa Chitrakar, Kesari Chitrakar and Samriddhi Shrestha. Let's cheer for their amazing song titled Jimi Azu Bigu Yomari Maku. So please let's enjoy. Jojolo pa yomori puni yago sakkusta pintuna. Jimi aji biugu yomori maku nugashana biugu noya soya paku yomori maku ukedune haku wa pasa wa sakalewa cheka pati yomori fo one wa pasa wa sakalewa cheka pati yomori fo one tyo shintyo baka shintyo laka paka gulim sa tyo shintyo laka paka gulim sa tyo shintyo Jimi aji biugu yomori maku nugashana biugu noya soya paku yomori maku ukedune haku wa pasa wa sakalewa cheka pati yomori fo one wa pasa wa sakalewa cheka pati yomori fo one tyo shintyo baka shintyo laka paka gulim sa tyo shintyo laka paka gulim sa tyo shintyo Jale tona soya tomo jimi pasanta Miga mita jipi puli kasanta Tona paka mite makuta he yakata Jita yomo pasandata moyo bayota Hare pasa ha sakale ha Tole tombi oju adi matata le ha Hare pasa ha sakale ha Tole tombi
oju aji marta tale ha. Tyo shin tyo, baka shin tyo, laka paka gulin sa tyo shin tyo, laka paka gulin sa tyo shin tyo. Wonderful. ताली एकदमै जोरदार ताली. Well, that was really a rocking voice. Yes, that was wonderful. मलाई इन्टरनेटले केही समय बाहिर फाल्दियो र फेरि पुनः प्रवेश गर्न सफल भएको छु र यो गीतको अन्तमा भए पनि हेर्न एकदमै सफल भयो. एकदमै रमाइलो गीत प्रस्तुत गर्नुभयो. यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सङ्गीतकर्मी र गायिका दुवैजनालाई. र अब हामी हाम्रो स्पेशल गेस्ट फ्रम नेपाल, all the way from Nepal, Mr. Naresh Tamrakar, प्रेसिडेन्ट अफ नेवा दे दबु, उहाँलाई हामीले अब सुन्नेछौँ. हामी उहाँलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ यो कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्यको लागि. महेशजी, समथिङ? Thank you, Dhruvaji. Pailala yoko subha to our performance. Sorry. ठिकै छु. आज हिजो चाहिँ थो ज्याजुले चाहिँ ज्यू विशेष अतिथि नेवाडेको राष्ट्रिय संगठन नेवाडे डब्ल्यू नाय नरेश ताम्रकारजी त चाहिँ यमरी पुनि वो थो ज्यू एनसीएसयू बारे चाहिँ 2-4 शब्द नवान दित चाहिँ जी इनापिया वेकै त यको थो ज्याजुले स्वागत दु नरेशजी जोजो लपा लस्कुस को बोल्दै जोजो लपा सुवादु नेवामा पासाया त NC yes नेवा कल्चरल सोसाइटी पाखे ठाउँको जुया चुङको विशेष ज्याजोया हनेवामा सभा नायो रहेको छ. ध्रुवजी हजुर उहाँको चाहिँ यो इन्टरनेट कनेक्सन प्रब्लम भयो जस्तो छ हैन? हजुर हजुर. अब टिपिन आउनु भयो. हजुर खट आयो चाहिँ हजुर जी नौना जो टाडु सर ध्रुवजी टाडु हजुर दैदी सा सुबह ठो गुची ज्याजो यन्दिल वो ठसगे लस्ता बौ ज्याजो दु सिक्पी सकस्त यो पिन्तुरा यो मलि पुनिउ पिन्तुना नापना पसु सुबह न देशना चुना यो बारे यो महत्व बारे चाहिँ द्वारिका दाइन एकदमै बालक ढठुइक ठो चाहिँ अझ नेपाली गामे अले विदेशे टोपी नेवा टेक्न न अझ यो मरि महत्व मस्युनी ठुट चाहिँ ठुइक्यु लागि नेवा दे द बुन ठुपाली न्यू सोङ कार्यक्रम याद हुन र गामे चाहिँ यस्तो सांस्कृतिक महत्व चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ दृष्टिकोण चाहिँ उहाँको कनेक्सन चाहिँ प्रब्लम जस्तो लाग्यो. भइरहेको छ. नेवा कल्चरल सोसाइटी पाखे चाहिँ ज्याइना दिउ ठो एकदमै चोछा बहु ज्यादु ठो चाहिँ आक्न चाहिँ बालकै
यान्दी छ कल्चरल सोसाइटी उ चाहिँ अल्बर्टा चाहिँ नेवार चाहिँ छौ चाहिँ विदेशी दु संगठन मध्ये न एकदमै बालाउ संगठन कला संस्कृति संरक्षण चाहिँ बाल जैन अझ व्यापक रूपमा चाहिँ फेमा भाषा कला नापना चाहिँ ठो चाहिँ डर ज्यालो चाहिँ 5 मिनट दी अल चाहिँ त्यो भाषा कला संस्कृति यावनीति जुसँग धन्यवाद उहाँको कुरा सिद्धिएको हो कि इन्टरनेटले अलिकति इन्टरप्सन भएको हो म अलिकति कन्फ्युज छु मैले पनि राम्रोसँग सुनिन उहाँसँग एकचोटि सोध्नुहोस् न के भयो फेरि उहाँसँग सोध्नुहोस् त नरेशजी छिगो भाषण सिरो कि थन इंटरनेट बच्चा गड़बड़ जो उठे चो इसका नौना दिशा अब अर्को प्रोग्राममा जाउँ त ध्रुवजी हजुर धन्यवाद नरेशजी तपाईको व्यस्त समयको बावजुद पनि तपाईले हामीलाई समय दिनुभयो हामीसँग जोडिनु भयो नेपालदेखि we would like to thank you a lot the president of Newadi Dabu all the way from Nepal Mr. Naresh Tamrakar so अब हामी यसपछि एउटा YouTube भिडियो क्लिप हेर्न गइरहेका छौं यो मरिपुन्नी जुन भिडियोमा गायन रहेको छ कृष्ण भक्त महाजन र साथीहरुको र गीतको बोल छ थिला पुनी खुनु यमरी होवाना यमरी छमु ओके दुनी हमु ब्युमा ल्यासे म ब्युमा बुरी थिलपुनी खुनु यो मरि फोवना थिलपुनी खुनु यो मरि फोवना यो मरि ब्युम मेजो तस कहे वाला उल्सन से मंजिगु ताले है मला उल्सन से मंजिगु ताले है मला गुथिएले यमरी पुनी खुनु बालकुमारी द्योको कया खाते तला जी बाजा था द्योया थेवना मेजु कलजना देखे वला सुना गुथिएले यमरी पुनी खुनु बालकुमारी द्योको कया खाते तला जी बाज था द्योया थेवना मेजु कलजना देखे वला जीवित सोया वो जिता सोला मन दुनी मती नया स्वाहोला मन दुनी मती नया स्वाहोला उल्सन से मंजिगु ताले है मला उल्सन से मंजिगु ताले है मला थिलपुनी खुनु
उल्सन से मंजिगो ताले मला उल्सन से मंजिगो ताले मला पुनी सर खुनु बालकुमारी द्या देनक चाहिका जाता याता जी देख कुबिया मेहा हावना मेजू जिता सोया मिखा भैयाता पुनी सर खुनु बालकुमारी द्या देनक चाहिका जाता याता जी देख कुबिया मेहा हावना मेजू जिता सोया मिखा भैयाता जी हुईत ये का वो जिता ये कला ध्यान वैगु जिगु नुगा स्वागला ध्यान वैगु जिगु नुगा स्वागला उल्सन से मन जिगु ताले मला उल्सन से मन जिगु ताले मला थिला पुनी खुनु यो मरी फोवना थिला पुनी खुनु यो मरी फोवना यो मरी भ्यू हो ममेजु तस कहे बाला उल्सन से मन जिगु ताले मला 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 साँच्चीकै रमाइलो नेवा भिडियो हेर्न पाइयो म चाहिँ हेमन्त दाइलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु वास्तवमा यस्तो भिडियोहरू पक्कै पनि युट्युबमा खोजेर हेरिन्थेन होला र दाइले यति राम्रो राम्रो मिठो मिठो नेवा गीतहरू चाहिँ नेपाल भाषाको गीतहरू कम्पाइल गरेर यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिदिनु भएको छ त्यसको लागि धेरै धन्यवाद दाइलाई अब यसपछिको हाम्रो गेस्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हेमन्त दाइले नै भनिदिनु भए एकदमै बेस्ट हुन्थ्यो होला हैन र महेशजी Yes, please, because I couldn't see Mr. Season Shrest. Mankaji Shrest. Jojolpa, she made a special guest. The Neva World Neva Organization ne nayo. Ajo Season Shrest. Kha weka चाहिँ पलख थो कार्यक्रम छाइदिला तर weka ita na थौ इन्टरनेट चाहिँ रुखबिला एजिया चाहिँ weka चाहिँ जैनजी मफ्ता एजिया चाहिँ weka yo speech सत्ता हाना छप YouTube मेन्यनी उमेयु बोल ख निब्ले चोना सुकु लाकान थाथा निब्ले चोना सुकु लाकान थाथा तयुपति मे आछिकपिन सा सोइदिसा बेचोना सुल्का था नि बेचोना सुल्का था मच्छा पला जीता सोला मच्छा पला जीता सोला छासो गुजिता तस्का येला चची चची न्या मोला छलुमना चची चची न्या मोला पुनी खुनो लाछि दियो प्याखो हिकला अब सोचो म छ मेजो जिगु मनिया ख ठिकला ठिला पुनी
छाछी दियो प्याखो हिकला अब सोचो म छा मैं जो जिगु मनिया खसिकला छंगु जिगु मटिना जुगु खना दियो न जिगु नुगा स्वाकला छंगु जिगु मटिना जुगु खना दियो न जिगु नुगा स्वाकला किसी प्याखी कला किसी प्याखी कला फुलु फुलु जिता सोला छासो गुजिता तस्कायला चची चची न्या मवला छलु माना चची चची न्या मवला फागु जात्रा बले भोलि मिता चाहियो ना अबिर तैला थका मैच बिसु न जिखना फागु जात्रा बले भोलि मिता चाहियो ना अबीर तैला थका मैच बिसु न जिखना जिन वैन पल्युना मती नया अबीर तया जिन वैन पल्युना मती नया अबीर तया इसिदुगु छंगो फा इसिदुगु छंगो फा अबिरतया तस्का पाला छबालागो तस्का येला चची चची न्या मवला छलु माना चची चची न्या मवला छलु माना चची चची न्या मवला छलु माना चची चची न्या मवला Thank you for this wonderful video, हेमन्त दाई। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्ततिर आइपुगेका छौं। अब आदरणीय यस नेवा कल्चरल सोसाइटी अफ अलबर्टाका भाइस प्रेसिडेन्ट त्रिप्रसाद दौडेल दाजुबाट धन्यवाद मन्तव्यको कार्यक्रम भएको छ र केही कुराहरू जोड दिन म महेशजीलाई पनि भन्न चाहन्छु। जाजु यो अन्तिम जी चाहिँ थिएन आपाली चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन भोट अफ थ्याङ्क्स यू थोयार चाहिँ जियु एनसीएसयू भाइस प्रेसिडेन्ट मिस्टर त्रिप्रसाद जी र चाहिँ जी इनापिया त्रिप्रसाद जी नमस्ते जोजुलोपा अलि लस्पुस जोजुलोपा जी त्रिप्रसाद डबडेल अनि ती थकु डक्टर जाइडी पिन्ट डक्टर जु चाहिँ बे शुभकामना पिन्टुना दु थौ जिसन ने क्यानाडा थिंको या न जिसन थे यमरी पुनी मपुजा थे न्याको विचनो ख तर ठुगु साले चाहिँ जिटो कोभिड-19 हैन जिसन चाहिँ बालको या मखन न्याको मखन ठुके दुखे तर एसाना जिसन थो चाहिँ भर्चुअल इमेज पाखे जिसन थे न्याको विचनो ख ठुके लाई जी पहिलो ने तपाईं नापाला जी हेमन्दाई नायो पाजुता जिन धन्यवाद बिया वेकल थपारो कार्यक्रम डेका डको न्यायका दिला वडुंगा जी मेस मार्जन जु वे र ध्रुव श्रेष्ठ जी तने धन्यवाद बिया वेकअप इंसान ठो कार्यक्रम न्यायकिता बालको जाइन बालको न्यायका दिला वडुंगा जी तने कलाकार जी सुरेश प्रधान
दिपेश श्रेष्ठज्यू, प्रवीण श्रेष्ठ, पलिसमा चित्रकार र मेबी पासपिसँग त बालक मिहाला जना यान दिउनी ठो कार्यक्रम बालक न्याका दिउनी न वेकअप दन धन्यवाद बी अले छि नेपाल निसी जाया नरेश ताम्राकाल जिउन छु शब्द धाइदिया छिमदा चाहिँ हपा बिया दिउलिन वेक धन्यवाद बी वास्तवै अन नेपाली चाहिँ इन्टरनेट लाइन सेना वेकन बालक छिस खलान्दी मफ्त उके जिमता न दुखल जु तर ऐसा वेकन छिदा चाहिँ हपा किसम बिउ किस बिउ चाहिँ नुवान दिउ छु शब्द नुवान दिउनी जी वेकअप दन धन्यवाद सुभाव देचना अले वडुंगा जी धन द्वारिका डाइन न बालक आयोग बारे के ठो छि यमरी पुनी बारे यो क्वे इन्फर्मेटिभ बिया दिला उदिले चाहिँ न्याकियु पूजायु बलभद्र रायु गुलेन जी मन्जनको ओ खन कना छिटा वेकन न यान दिला उके लाइन छि वेक द्वारिका डाइन जी धन्यवाद बिया अले आफ्नो ठाउँ जाया ठन दौड जाया छिउ कार्यक्रम तालका दिता डक्को झाइदि पिन्ता जी दक्षिण धन्यवाद बिया सुभा बिया आभार व्यक्तना जो न्यू शब्द थने टुके धन्यवाद बाय थ्यांक यू चिरप्रसाद दाइजु धन्यवाद तपाईको यो मन्तव्यको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र अब हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्तमा छौं र हाम्रो कार्यक्रमको स्केड्युल अनुसार दाजुले अध्यक्षज्यूले एउटा भिडियो प्ले गर्नुहुन्छ र त्यसपछि कार्यक्रमको अन्त हुनेछ र त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि म सम्पूर्णलाई धन्यवाद म आफ्नो तर्फबाट पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु महेशजीको तर्फबाट पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र एनसीएसएको तर्फबाट पनि धन्यवाद आजको हाम्रो सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट्सहरू चाहिँ कम्प्यारेटिभली एकदमै अनुशासित पाएँ मैले तपाईहरु सम्पूर्णले एकदमै आफ्नो माइक्रोफोनलाई चाहिँ म्युट गरेर राखिदिनु भयो जसले गर्दा कार्यक्रम एकदमै इफेक्टिभ भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी कार्यक्रमहरुमा पनि तपाईहरुको एकदमै न्यानो सहभागिता रहनेछ र सक्रिय सहभागिता रहनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौं हैन त महेशजी फुकेश एकदम सुभा त्रिप्रसाद जिस्न यको सुभा vote of thanks ita bira चाहिँ ठो कार्यक्रम यो अन्तिम चाहिँ अन्तिममा चाहिँ हेमन्त जी त जी चाहिँ छौ युट्युब भिडियो सञ्चालन या इत चाहिँ जी इनापिया ठो भिडियो ढुङ्गा चाहिँ जिउ ठो ज्याजो चाहिँ कोचाली एजुली फुकेस त सक्सित चाहिँ ठो प्रोग्रामिङ वेटिङले चाहिँ एकदम सुभा धन्यवाद
छाया थर थर खाट हाकुमै चाछ थुकेछ कसो पालो पालो ठाबु लुमया वेगु ढेचुली मासा टुटु मखुसो Kocala samaja lila to gujamia Kocala samaja lila to gujamia Dila puni hoya yo mari phomaya Phonane guyo mari chatu makudha Phonane guyo mari chatu makudha Tyo chi tyo Nanjara tukita kasho Tyo chi tyo Baka chi tyo Lata pata kulita Ju chi tyo Lata pata kulita Ju chi tyo Jiguta jilajia swano weka Jiguta jilajia swano weka Kikubia manataya jiminu ganika Yeko yeko suatu anana peleka Yako yako suatu hanana peleka Tyo chi tyo Tyo sing tyo boka sing tyo Tyo chi tyo Baka chi tyo Lata pata kulita Ju chi tyo Lata pata kulita Ju chi tyo Lata pata kulita Ju chi